This video contains news and analysis related to a recent terror attack in Kashmir. The content may include sensitive visuals and discussions that could be distressing to some viewers. Viewer discretion is advised. We strongly condemn all forms of violence and terrorism. The purpose of the content is solely to inform and create awareness based on verified reports. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। দেশের দৈন্য অবস্থা বিশ্বের দরবারে হাত পেতেছে পাকিস্তান। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল বা ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ডের কাছ থেকে $1 বিলিয়ন অর্থাৎ $100 কোটি আর্থিক সাহায্য পাচ্ছে পাকিস্তান। এই খবর শুনেই এআইএমআইএম সাংসদ আসাদুদ্দিন ওয়াইসি পাকিস্তানকে সরাসরি কটাক্ষ করে বললেন, স্বীকৃত ভিখারি। भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। आईएमएफ से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया आईएमएफ का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि आईएमएफ का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल, मेरे को माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को, इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए ये यूएसए है, जर्मनी है, जापान है, ये कैसा है लोग इसको अग्री कर रहे हैं, जबकि हमारी ज़मीन पर, हमारे घरों पर, हमारे सिपाहियों पर हमले हो रहे हैं और इनको 1 बिलियन क्या है का लोन मिला रहा है। तुम हुकूमत तुम चलाना तो दूर की बात, तुमको इकोनॉमी चलाना नहीं आता तुम्हारे को। क्या है तुम्हारे पास? वहाँ से बैठ के आप बोल रहे इस्लाम ये इस्लाम वो, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ इनकी जारहाना गलत पॉलिसी है। यहाँ पर अमन को बिगाड़ने के लिए, यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में निफाक पैदा करने के लिए, और इनको ये बात पसंद नहीं आती। आप अंदाज़ा लगाइए कि भावलपुर और मुरीदकी में हमला हुआ तो जो शख्स अमेरिका में टेररिस्ट है, हाफिज अब्दुल रऊफ, ये एलईटी के सदर का बेटा, वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा, उसके पीछे बैंड ऑर्गेनाइजेशन लोग खड़े, उनके पीछे पाकिस्तान की फौज खड़ी हुई है। সংবাদ সংস্থা এএনআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এদিন হায়দ্রাবাদের সাংসদ বলেন যে পাকিস্তানের পরমাণু যেন নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়, তা বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলি নিশ্চিত করা উচিত। ওয়াইসি এও বলেন, ওসামা বিন লাদেন পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পশ্চিমী দেশগুলির বোঝা উচিত যে পাকিস্তান একটা ব্যর্থ রাষ্ট্র। প্রতিটি দেশের উচিত পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্র নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া। ওরা গোটা মানব সভ্যতার জন্য ঝুঁকি। আইএমএফ এর কাছ থেকে পাকিস্তান $1 বিলিয়ন অর্থ সাহায্যের খবরে ক্ষুব্ধ সাংসদ আসাদুদ্দিন ওয়াইসি বলেন, এরা তো স্বীকৃত ভিখারি। আইএমএফ এর কাছ থেকে $1 বিলিয়ন ঋণ নিয়েছে। আইএমএফ পাকিস্তানকে নয়, সে দেশের আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনকে টাকা দিয়েছে। কিভাবে আমেরিকা, জাপান, জার্মানি এ প্রস্তাবে রাজি হলো? এই টাকা কখনো পাকিস্তানের দারিদ্রতা দূর করতে বা পোলিও মেটাতে ব্যবহার করা হবে না। এই অর্থ ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কার্যকলাপেই ব্যবহার করা হবে। টিভি9 বাংলা ডিজিটাল।